Pasok na po ang ating first fight. Op! Rico! Lagay mo sa bag, Clarence. Ito nga pare. Pwede ba akong pahiram ng vape ko? Lagay ko na ba sa bag, last game? Anong thank you? Pare, mandatory yan ah. Mandatory. Okay na rin. Hindi, mandatory referee. Mandatory. Oy, Nyaw, naharap ikaw. Pare, ikaw ba ako siya? Ako dito. Hindi, ikaw dito. Diyan ka, wala ka naman ikaw dyan eh. Nauna Espinosa. Hindi. Yolo Pascual. Sino ba yun? Timbol. Impol kasi. Nakoli. Serte Felipe. Dali, BJ! Binigay kay Flores. Flores. Binigay kay Silvin. Espinosa Patrimpol. Pinira. Pasok. Pasok sa impound concert. Jabo. Nasa kay Swerte. Felipe. Wala. Silvin. Walang siya kayo. Jolo. Pinira. Wala. Nakoni. Sini. Wala ka. Okay. Paso Galit. Oo. Pare, no blood, no fall sa kabila kasi ready pa lang sila eh. Jolo. Jolo. Pinasakay. Dagat mo muna! Galit. Never go to video. Galit pumukul na. Wala na ako na Swerte Felipe. Pinukul niya na din. Wala. Nakoli. Sinin. Impol. Impol. Sumalak sa lumipan na. Sakit ka. Good for two ba? Impol. Flores. Flores. At sa ilalim mo! Jamolito. Wala. Espinosa. Good for two ba? Espinosa. Pinasa ka. Pwede ka mo no? Rocket. Tinira. Jolo. Taskin na yun? Jolo. Jolo pinasa kay Impol. Oo. Out of bounds. Blue ball. Black ball. Nagbike pa sa air eh. White ball pa lang pare. Sorry. Last game. White ball po ang kalamangan. Ay. White ball. Oo nga. Oo. Bago kayo mag-reply, ako reply tabi niyo. Jolo. Hey! To shoot. Espinosa kumul na. Wala. Nakoli. Rocket. Hoy! Hoy! Natin! Ay, nakoli na. Pinasakay. Galit. Good for two by Galit. Jolo! Pinukul ka Espinosa. Bumaba sana. Lumipad. Meron. Good for two by Espinosa. James. Binababa ni James. James Red. Baby! To shoot. Na-check ni Impol. Impol pinukul kayo. Wala na-check. Oy! Offense. Foul ka, wala. Third person and foul ako si Jolito. Oras natin, 6 minutes and 48 seconds. Pare, mandatory yan ah. 5 minutes. Tangin na, trip bat. Gago na siya. Oy! Out of foul. Wala natin. Blue ball, black ball. Blood, no fall eh. Lilima lang sila eh. Ay ra, pwede ba no blood, no fall?
No Flores. blood, no foul. Lili mo lang kasi, Flores. sir. Pinasakay. Swerte Felipe. Tinira. Wala. Bigay kay Valencia. Valencia. Pasto. Kimbol. At ang bounce. Scoreboard natin. Dikit sa dikit ko ang laban. Throw in. Yan na. Joseph Villanueva. Flores. Pasto. Jao. Manlaki. Great finition. Roque. Roque. Pasto. At ang bounce. Parang gulo ng lot. Parang gulo. Atlo. Ayaw mo, coach. Alis ka kamo dyan, coach. Espinosa. 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 Pasto. Sumera. To Espinosa. Yung ano? Yung Tinira na Espinosa. Wala na ni Roque. Roque pinikot. Pinasa ng galit. Ganda pasahanan ko ni tinira shoot. Nakuha ni Espinosa. Sumera. Pasto. Valencia. Tinira. Suave. Roque. Roque. Roque nagbababa ng bola. Nakuha ni Impol. Impol dumidiretso. Wala. Nakuha ni Galit. Still may Galit? Tinira lumipad na. Wala. Nakuha ni Valencia. Ano mo, lima na yung kalaban nyo. Nakita. Nakuha ulit niya. Tinira. Paso. Time out. Time out. Akla. 5 minutes exactly ang oras natin. Binabati ko nga po pala ang kinabot ng Santos. Jared Galara. Kilabot na nakakakilabot. Si Felipe, pakibabaw nyo. Mabangis, pero man. Ang kopya ng Santos. Ayos mo lang. Palitan mo nga, saglit. Ayoko. Saglit lang. Ang pinakamagaling, pinakamalakas. Bye, Jay. Balayan play. Flores. Nolok pa. Nakuha ni Valencia. Pinasa kay Espinosa. Espinosa. Oh! What a Eurostep. Good for Dubai. Espinosa. Ah, si Buboy. Flores. Yun na. Pinitag dito. Pinasa kay Jao. Ah. Sayed. Sayen, sayen! Sayed. Jay. Jay. Guys. Gago ka, labay bola. Lagit na ka, Jay. Imbol, tinira. Nakuha ni Roque. Ribaman Roque. Pinasa ulit kay Jao dito. Tinira na naman. Wala ulit. Mahal. Nakuha ni Jolo. Tinigay kay Valencia. Good for Dubai, Valencia. Flores. Flores. Binigay kay Roque. Roque. Suerte Felipe. Suerte Felipe. Tubo. Espinosa. Espinosa. Kapo, Espinosa. Give to Sumera. Sumera for 3. Wala. Rebound by Roque. Roque. Roque check ball by Valencia. Valencia to Imbol. Imbol. Tubo. Oras, oras. Oras natin. 3 minutes and 30 seconds. Suerte Felipe. Suerte Felipe. Suerte Felipe tinira. Wala. Nakali. Galit. Paso. Kuanis. Lumera. Tinira ni Manlapid. Good for Dubai. Manlapid. Harap, harap. Oras natin, 3 minutes exactly. Tinir ni Jolo. Wala na po ni Wala akong bola, oy. Sumera. Good for Dubai.
Pinasa kay Manlapig. Manlapig, tinira, wala. Acrobatic shot. Valencia. Valencia. Tinira, wala na ako ng ball. Kinuha ni Jolo, tinira. Jolo! 2 points. Swerte Felipe, tinira. Jolo pa What a dito. good move by Swerte Felipe. Espinosa, sumaga sa tinira! Good for Dubai! Espinosa! Flores, to Swerte Felipe. Traveling violation ng ating referee, Clarence. mga kaibigan. Sad ka nga. Oras natin, 2 minutes and 5 seconds. Jolo. Binigay kay Roque. Roque. Nagpamadali si Roque. Roque, na-check ni Imbol. Imbol. Tinira. Wala na ko ni Valencia. Fade away. Wala na ko ni James. James sinagasa na-check ni Jolo. Jolo? Jolo lumipat yung Muran! Robert! Parang si Jamuran. Flores, behind the scene! Wala na ko ni Jaulito! Apo, Chin. James Andrew Manlaki. Harap! Time out kami pag nakasip sa laban. Time out pag nakasip ang kalaban, shoot mo na guys. Wala yung pagkatera. Imbol! 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 Jump shot! Good for Dubai! Imbol! Flores! Flores! Last 50 seconds! Tinira! Wala! Nakuha na! Sayang. Jolo! Pinasa kay Imbol! Kay Valencia! Blinak ng makapila! Good for Dubai! Bahala kayo. Meron ko lang. James Andrew, 35 seconds. Oy, nawala ang bola. Ngunit ititira? Hindi pa na? Desi, Miko! Oh! Nawala si Jolo. Nawala si Jolo. Wala kang sahod. Nakuha ang binigay kay Valencia. Valencia, tinira, jump shot. Last 14 seconds. 10 seconds to shoot. Wala na ba tasang? 1 seconds to shoot. At ang bono para po sa ating first quarter sa score na 15-32 lamang po ang Akila. Kumuhain niya ano? Yun man Manayog maardo. place. Joro na. Boss Atan. Jograt, Kaparas, shout out. Sinama mo si Buwis. Rocket, Sa ano? Pasto Swerte Felipe. Ano? Rocket, pinasa kay Swerte Felipe, biniratan na. Naku, sino yun? Rocket. Swerte Felipe. Ang na sa kanila namin ako. Naku, ni Santos. Santos nagbabawa ng bola. Pasto. Sino yun? De la Cruz Ben. Rocket na agad ng Rocket. Kinanig yaw. Out of bounds. Backward Backward. violation. Si Kuya talaga eh. Ang Si Angel talaga. oras po natin. 9 minutes and 15 seconds. Ba't di ka lumaro? Sa score na 15-32. Imbol, lumipad, kain ang kuya ko. Manlapig, babawi. Ngunit, ipapasa na lang pala. Mikot, Kusatan. Mikot, binangga, lumipad. Binigay galit! Wala na ako ng Imbol, Imbol, wala na ako ni Flores. Kusatan. Ina, Flores, James. pinasa ni Sayang. Galit,
Galit. Kapit! Bosatan. Sabit ang kalawit ni Galit. Pasama mo yung tricycle. Dapat hiniram lang sa tres eh. Sino to? De La Cruz. Paso Jolo. To Espinosa, kumitaw na naman siya. Wala. Nako na Imbol. Imbol. Basic 2 points. Flores. Yeah, Flores. 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 Nagkaroon na pakasal. Ngunit lumabas ang bola. Black ball. Ay, white ball. Wala. Yoko. Sino? Tulog ka na. Sino nito? Jolo? Jolo Pascual. Bumira na nasa Imbol. Nemo. Inasa kay Espinosa. Espinosa step back for 2. Wala. Nakuha ni Roque. Binigay sa point guard. Point guard na guwapo. Guwapo. Woo! Pinalusot sa dalawa. Binali pa! Crucial lang. Good for Dubai! Yao, manlapit. Bumawi si Espinosa! Basket count. May kasama pang foul by number 08. Number 08. First personal foul. First. Team foul. Kasang sa quiz, dadaling ko susundan yung mga player. Unang pangupaslo. Bong. Ay, pangalawa na pala eh. Paso. Ang mga siya nakaklase na tayo. 3 points na, oy! Jake, 3 Galit! points! Galit! 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 Umibig natin ang mga nagmamadali! Yan ang tumingin pa! Iwan si Rep. Dubai, Imbol. Ay, si Flores babawi. Kay Malapit. Return to shoot! Nakakuha ni Espinosa na mamadali na naman. Bali. Siya! Wala na ako ni Roque. Roque, pinababa ang bola, ngunit sinagasa na lahat. Babag ko nito na number 15, Jolo. Pag nakuinig ka lang sa amin, turuan mo ako. Okay. Number 16. Lilipat ako sa inyo. O, lipat ka na lang sa amin. First personal foul. First team foul. Ikaw dito mo. Oras natin, 7 minutes and 10 seconds. Tangali. Anong oras ka uwi? Pangalawa. Alas 4. Pag di ka alas 4 mo eh. Bakit? Test lang Ngayon! bukas. Test lang bukas. Ngayon! Anong oras ka uwi? Ngayon? Santos. Pag-test mo. Ala ko, yan bukas. Mola. Pagtapos. Paso in ball. In ball, nacheck ni Manlapig. Manlapig, easy lang, pero pinasa kay in ball. Sa paa. Power number 20. Number 20! Second personal. Second, personal foul. Second, team foul. Labas ka na dyan, idol. Sama ko sa... Nagpikawan na. 3 points na tayo, 3 points. Jolo, nilalaro ang bola, ngunit pinasa kay Imbol, pinasa kay Espinosa, Lopeke. Nakuha ni Suerte Felipe. Suerte Felipe lumipad, binunggo. Wala, nakuha ni number 12. Nakuha ni Galit. Foul by number 12. Number 12. Illegal pick. Oras First na ito. personal foul, second, team foul. Ang oras. Oras natin, 6 minutes and 44 seconds. 9:34. Nakuha ni. Flore! Ay, Suerte Felipe, wala. Nakuha ni De La Cruz. To Jolo? Jolo, iniwanan na parang phone sa pagtitirahan sa mukha. Good for Dubai. Jolo. Jauman Lapi. Dumigis ka ate? High pick-up. Pinasa kay Flores. Tumira na. Sobra. Pasa na pala yun. Ngunit wala pa rin. Pinasa ni Imbol. Jelly. Good for Dubai. Imbol. Gali. Tira mo yung Jake, tira mo yung Jake. Gali. Pumukul na. Bang! Tres puntos. 4 points yan. Tayo na yun. 4 points ba yun niya?
Volleyball ba? Yeah. Espinosa, mabawi si Imbol, ngunit nabitawan. Then, shoot. Pinasa kay Jolo Manitulog. 5 to shoot, binanggo, tinira, pasok. Pasok. Suwabing-suwabi din, Ryder. Oras, ano oras, idol? Oras natin, 5 minutes and 30 seconds. Rocket! Tira mo, tira. Stress lang, stress. Rocket! Pinasa kay Jolo, dito tinira para kay Allen, wala. Kinuha ni Jolo, pinasa kay labas. Wala. Hindi naman talaga mamamasin eh. Kaya nilakasan eh. Ayaw mo pa score eh. Oo. Kaya ganun kalakas yung pasa nun. Lamang naka-10 points yun eh. Alam mo natin naman. Mabait siya, guys. Rocket! Boy, BJ. Rocket! Pinasa kay Galing Bumirada ulit! Bang! Tres puntos! Espinosa! Dito bitawan. Out of bounds. Bola na! Pito na lang oh. Bola na, manarap! Team Akla! Time out! Team Binay Spike! Angel, ikaw naman. Punta sa batas mo. Angel. Oras natin, 4 minutes and 52 seconds para kay Jared Calara. James. Denmark Maragay! Binangga si Rek, sabay pumukan ng bande. Airport! Akin yan, balik mo agad. Chong Tili, tinira. Clip mode. Isa lang bola. RJ! Yan na doon ang magulang, pawis mo na. Bong, umuwi ka na daw, Bong. Chong TV. Umuwi ka na daw, Bong. Kita-kita sa video. Verde Felipe. Sa susunod na lang. Rocket. Tinira kay Gary. Kaya! Uwi ka na? Wala. Hawa nila lang Cruz. Ay, Ventura ba yun? Santos! Hoy! Rocket! Pinasa na! Easy points by Jao Manlapi. Ang tubig, tumatagas. Tubig. Ayun o. Ayun. Oras natin, 4 minutes and 15 seconds. Tikod! Yung grip. 15 to shoot. Uwi ka na. Oy. Zoom in, zoom out. Jokas, kita-kita ka, boy. Uwi ka na. Hindi Jokas. na ako. Uy, huwag ka dyan, bugok. Bugok ka ba? Verde Felipe. Sugalit. Manlapi, Bumirada. Wala. Nakuha niyo. Ako lang, nag-enjoy ako. Sabi lang, tangin ako kayo ngayon. Ang tubig, tumatagas. Dali mo din eh. Tumatagas 15 ang to shoot. tubig. Wala, nakuha ni Rocker. To Flores. Closer. Bang! Flores, 2 balls. Gayet na naman siya. Tara, BJ! Ang angit naman ng mga ulo ng hayop na yun. 15 to shoot. Imbol. Crossover move. Pinira ni Ventura. Wala. Wala pa. Ibon. Ano ba? Same ball. Oo, mag-ikot. Tanga yan pa. Uy, gago ko pa. Bobo ka ma. Tanga na kasi. Nag-iba na ihip ng hangin. Tira mo. Tinira ni Gal. Matayo. Bang! Yuri! Saan na mo kasi may akong bola niya, no? Kaya nga. Bola. Alin na 3 points. Side step. Wala na ako eh. White ball. Tanga na, 25 minutes. Sabrep. Arbor na tayo. Hindi no. Gagamitin ko pa eh, sa biyernes eh. Ay, ngayon na ba yun? Lisip na yun? Gago. Pera. Oo, di na pera eh. Abay, ito sukatan, di ba? Hani man lapit. Mag-i-small na lang ako.
Wala, sobra. Ano yan? Nako ni Galit, kumukul na naman. Wala na. Small yan, malaki yan. Boy. Jenny, wala. Nako na Rocky. Rocky. Suot na Eric yun, kayo. Rocky. To Galit. Wala. Sibo. Tatawagin ko nga dapat teammate. Ako sa malayo. Ayun nga. Pinagpustahan namin dito. Sino ba nakatalo sa amin? Sa iba kami, ano eh. Gawa na uniform namin. Hindi mo pinagpustahan. Dos wala. Yung gas. Likod ba? Likod! Jolo. Sa amin naman ba eh. Jolo. Second play. Si Wise. Last 2 minutes. All week ako. Imbol. Si Joseph din na all yun. Out of bounds. Bola ng Team Akla. Paano mag-ahal eh. Nasa amin sa Luigi. Ha? Nasa amin sa Luigi. Uy, dinali pa. Nung tawag ulit sulit ni Sterling Jolo. Jolo? Nilipat na to si Jolo. Galit. Kinakita ko sa Galit. Beckham! Three points by Galit. Sarap yung gamit to kaninin. Ventura, 2 points. Galit. Galit, binababa ang bola. Galit, ngunit natin na yung ball. Ball! Tinira na yung ball. 2 points. Sarap pa ng Last 1 minute. Natin na yung bola. Time out, pag nashoot. Pag nasa timeout, time out. Team Akla. Lot. Ang sayang, konti na lang sa ano eh. James. Siyam na lang kanina eh. Siyam. TBS yan. Nagala mo? Alam mo ba yun? Hindi. Kana. Ay, gago. Si Bong. Bing Bong! Shout out Bang. kay Kong TV. Ang sign. Tumira si Kong. Tobias. Wala. Dulo. Tinira ulit ni Kong Jenny. Wala. Gago. Shout out kay Kong TV. Kristal daw, kristal. Jemar Bragay. Sa kaliwa, Jelma Bragay. Lot! Sa Lot! Tumatagas, baka mabasa kayo dito. Sa kanan, Kong TV. Sa kaliwa, Jemar. Sa kanan? Sa kanan. Sa harap? Nakasira pa si Jared. Si Bong kasi sinira. Ikaw, ako manakit ako naman. Galit. Wala, niluwa. Oo, dyan pre. Matatalo. 52 seconds. Baliwag. Santos Pastor Espinosa. Good for Dubai. 40 seconds. Galit. Galit. Bembol. Bang! 30 seconds. Pinasa kay Espinosa. Tinira. Wala na ko ni Roque. Sige lang. 25 seconds. Ayun, ayun! 20 seconds. Take ball by Espinosa. 15 seconds. Valencia. Valencia. 10 seconds. Season ano na ba sa kanila? Yung kala Eric. 8 seconds. Flores. That's it. Tinira. Good for Dubai. Flores. Long to lang ba? Ano ba? Long to long. And ako si Kong TV. Magpapakita ang gilis. Sa kanan, Kong TV. Sa Kong kaliwa. TV for 3. Bemba! Bengbong. Jay! Jay! Si Magmalapit Big na. Bong. Sa bola. Bemba. Sa kubo. Uy, good na! Mga tambay refer. At yun, kahit tinatapos tingin eh.
Ginigyo ka agad ano? Again tayo na. Oo, dyan pre. Gabi na. Shout out kay Kulikong TV. Ako na may tattoo show. Ballpen lang yun. Doon man natapat doon yung bolo. Bembang sa baba. Flores. Galit Tur. Roque. Nakuha na Roque. Jump shot. Wala. Nakuha ni. Inboard. Paso inboard. Legelli. Tupon. Huwag mo na pasa, pre. Huwag mo na pasa. Flores. Kuya, tantak sa Flores. Hinaharap. Dan back pass. Dan Pepelito pumukbol. Sobra. Nakuha ni Sumera. To inboard. Tumingin pa! 2 points. Diyan, ulit mo, Joe. Flores. Flores lumipad. 2 points. Flores. Espinosa. Espinosa. Tuimbol. Kamandi, umusad ka. Kamandi. Kamandi, umusad ka, Kamandi. Hindi nakikita. Wala na po ni Garde Felipe. Flores. Pagasan. Reverse. Meron siya sa walang Nakuha ni Boy. sa bahay. 2 points by Espinosa. Bengkong. Tayo mo ba kayo, Mike? Tayo mo tayo. Manlapit. Tira mo. Manlapit. Sa kanan. Tinira ni Manlapit. Bang! Say! X-A-I! Nakuha ni Galit. Galit. Kailangan mo si Pamo. Traveling for tayo from Galit. Pag nakashoot tayo, sabi natin, Benzo. Putang na mo. Tarantado. Bembang. Benzo ang kalara. Sumera. Twin ball. Twin ball. Twin ball. Pass na Valencia. Pumukul na. Kaya kitang-kita yung ikot ni Kamandi. Manlapit. Nikot. Iniwanan ng mantay na parang cool. Manlapit. Napa. Manlapit mo ka na naman! Bang! Sayang, sayang! Bang! 3 points by Bembo! Kamandi, dyan ka lang. Wala, nakuha ni Espinosa! Ano ba? Sema po tayo! Diyan ka lang. Stop. Oras natin! Valencia wala! Pinasa ka Espinosa! Ngunit na wali! Galit! Galit! Matipan! Valencia, wala. Nakuha ni Imbol. 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 Tinira ni Espinosa. Committable number 4. Number 4. First personal foul. First. Team foul. Hoy, hindi pa nag-iinit si Mel. Huwag mo ilabas. Hindi ba. Hoy, dito bench nyo, pare. Ang nalakas oh. Hoy, dito bench nyo. Traveling violation. Binaba na eh no. Technical kayo dyan. Malaki na po yung bill ng kapitbahay natin. Mataas na. Verde Felipe. Verde Felipe. Side step, tinira, wala na ako ng John. Pass to him ball. Jumeli. Good for Dubai. In ball. Galit. Tira sa right jump. Wow! Bengkok! Espinosa, tumira, wala. Nakuha ni Roque Paso Jao, malapit.
Susyete Felipe, wala. Nakuha ni Jolo. Paso Espinosa, Bengkong. Pilares. Pilares. Susyete Felipe. To Pilares. To Galit. Galit pumukul na. Wala. Nakuha ni Ventura. To Imboy. Kobe, wala. Pagkabit na ba number 40? Oras. Number 40, first personal foul, second. 5:37. Oras natin, 5 minutes and 37 seconds. Wala pa tayo, pre. Running time ka, running time. Bakit? Bakit? Paso. Ano? Galit. 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 Sa Flores. Sa Suerte Felipe. Na-check ni Alpha Cebu. Score natin, 20-60 na. Takin ng lakas. Babaan na sa pombong. Sumera. Rejolo. Ano pa? Pag napunta sa bubong eh, kay Jano na eh. Bayad sa bago makuha. Galit. Puro kapit mata. Imbol. Dali na mo. Patuloy yan. Imbol. Bagal mo mag-usap. Chacha. Espinosa. Wala. Ikaw na nga. By number 40. Nakakita, no? Second personal foul. Third. Big foul. Boy, mic mo ngayon tubig, boy. Boy, mic mo ngayon tubig. Espinosa. Wala. Boy, mic mo ngayon tubig. Tubig daw po. Sasapang ka. Sablay mo, lalabas ka na. Lalabas ka. Sablay mo. Deadpool pa rin. Sapling kami, sap. Rocket. To Manlapit. Manlapit. To Galit. Galit. Wala. Nakuha ni Suerte Felipe. Pass to Manlapit. Flores. Pumukul na. Benma. Kumalog lang. Benembo. Tangina nyo, ano? Gago kayo. Jolo. Jolo. 15 shoot. 15 ako pa sa ball. 5 shoot. Ben, wala na ko ni ball. Tinira, wala na ko ni Valencia. Tinira, wala na ko ni Suerte Felipe. Manlapi. Sayang, hindi Bengbong. Bengbong. Jolo. Pass 2. Manlapi. Manlapi. Rafael. The Flores. Can you shoot? Sumera. Involved. The Sumera. Floater. Wala. Nakuha ni Rafael. Eh,
nakakarami ka na, Ben. Ben, nakakarami ka na. Yung kayo na po tubig mo, Benny. Gusto po kayo sa bill. Sir de Felipe bumukol, wala, nakuha ni Galit. Galit, babawi, tumira ng trust. Bingo! Sama mo? Binengo. Involve, wala, nakuha ni Valencia. 2 points. Assistant. Clip mo. Galit! Wala. Nasobrahan. 1 minute and 30. Whoa! 10 points here, 10 points. Yung mga extension po dito, pag-angat, mga tayo magkamatay. Malakas eh. Yan na, putang na. Kaya malakas. Okay, konting oras na lang. Bilis na natin. 2 points. Valencia. Last 1 minute. Andun yung ano yung patay kaya doon. Ganda ng lipat niya. 50 seconds. Last. Certificate. Good work to Father Labi. Last 35 seconds. Bang! Goal! 3 points by Valencia. Certificate. Wala, nakuha ni Sumera. 10 seconds to shoot. Dahil po tayo shot clock. Kaya sa inyo, kuya. Kuya, sa inyo po ba itong tubo? Nandito? Quarter na, di ba? Hindi, kusa lang tumagot eh. Nakakalulungkot na yung... Lumuwag yung goma. Fourth quarter na. Naayos ka, patakat lahat na pasama. Fourth na yan. Bobo ka ba? Comfort pa lang. Kaya nga. Bobo ka ba? Gago sa'yo naman nililito mo ba kami wa? Tanga. Tanga na puta. Pero pag Baka ng extension. May extension pre, angat nyo na pre. Kakamatay tayo dito guys. Ball game. Roman. 2 points by Flores. Espinosa. 2 points by Valencia. Fourth na. Roman. Wala, nakakuha ni Jolo. Nakakuha ni... Galit? Number 60. Natutulog kasi, natutulog. Shoot ulit. Jolo. To Valencia. Gandang ano nun, tornado mo.
Sinira? Wala. Good for 2 bad. One. Valencia, 2 points. Rock. Gali, tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Espinosa. Kumusta? Sinira. 2 puntos. Nakay Gali. Nagbababa ng bola. Inasabay. Felipe, 2 points. Inasakay. Tama, Santos nga. Tumira ng Arbor. Ayun tol, hindi na tol. Namatay na tol. Nakay Manlapi. Nagbababa ng bola. Tira. Manlapi butake. Nagawa ni Mike. Nagawa ni Gali. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Jolo. Jolo, pinasaan si Espinosa. Wala. Nakakay Roque. Nagbaba ng bola. Tawan. Outside. Nakakay Jolo. Nagbaba ng bola. Pinasa kay Valencia. Tugilan ng 3. 3 puntos. Nakakay Suerte Felipe. Nagbaba ng bola. Tumira din ng 3. Nakay Jolo. Nakay Valencia. Tumakbak na. 2 puntos. Para kay Valencia. Pare, nakaagaw ko pa sa dalawa eh. Pare, Nakay Idol. Tumira na ng 3. Nakuha ni Suerte Felipe. Tumira na din. Ayun, nakuha na. Binigay kay Valencia. Binigay kay Espinosa. Libre. 2 puntos. Para kay Espinosa. Nakay Roque. Binigay kay Idol. Out of bounds tayo. Idol. Basta naman ng pota. Nagdo. Metan! Ventura E. Tumera. Nakakumola. Valencia. Valencia, tumira ng 3. 3 puntos. Nakay Gali. Pero saan? Baba ng bola. Bubawi yata. Pero si putang ina pa so. 3 puntos. Uwi ka na ba? Santos, pinasa kay Espinosa. Babawi yata. Wala. Nakagalit na naman. Nagbaba naman ang bola. Isa pa. Wala na. Kay Santos. Tuloy ni Valencia. Subok din sa 3. Wala. Nakagalit ulit. Isa pa. Wala na. Good na. Ano? Baba na bola. Binigay kay Sumera. Sumera for 3. Wala pa rin. Malaki pa rin na kamay. Baano sa Santa Rosario? Sumera. Pinasa. Nakuha ni Valencia. Good for 2. Nakay Idol. Matake. Puta boring. Nakay Sumera. Nakay Sumera pa rin. Pinasa kay Espinosa. Lumos sa 3. Ay, sumali, Wala pa hindi rin. naman kasali. Good for 2.
na kay Gali. Susubo ko yung tata sa 3. Wala. Pating. Nakuha ni Valencia. Isa pa sa 3. 3 puntos! Na kay Manlapi. Susubok din, long 3. Wala. Na kay Gali. Putback. Putback ulit. Good for 2. Para kay Gali. Espinosa. Susubok din sa 3. Wala talaga. Nakuha niya idol. Idol ni Gali. Iisa pa sa 3. Wala. Wala na. Embody. Shout out. Shout out. Sumera. Nagbaba ng bola. Pinasa kay Imbol. Imbol sa 3. Wala. Nakaya Manlapi. Manlapi. Titira ng 3. 3 puntos. Pinasa kay Valencia. Valencia. Natesting din sa 3. Wala. Tira, sumali ka rin. Santos. Isa pa. Wala kay Manlapig na. End of the ball. Ingat, pre. Baka na, di pala niya pa nag-spray. Nagigit lang. Saan si Kuya Jolo? Ano si Susi? Kuya!